औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको अपने हिस्सो ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आपकी हर हाजात को कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला हमें शिर्क बिद्दत से महफूज रखे, नागहानी आफत तोमत मुसीबत से भी महफूज रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है, रहमतों वाला महीना जारी है, बरकतों वाला महीना जारी है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर इसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर इसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता और ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है कि ए भलाई यानी नेकी सवाब के तलबगार अल्लाह तबारक ताला की तरफ मतवज्जा हो जा और ए बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला लोगों को आग से आज़ाद करता है। यानी अल्लाह तबारक ताला इस माह के वसीले में बहुत लोगों को आग से आज़ाद कर देता है। इसीलिए हो सकता है कि तू भी इन लोगों में शामिल हो जा। और ये ऐलान रमज़ान की हर रात को किया जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा लेके आई हूँ। महीना भी रहमतों बरकतों वाला चल रहा है और दिन जो है वो भी दिन बहुत बाबरकत दिन है, जुमातुल मुबारक का। पहले आपको जुमे की अज़मत और फजीलत थोड़ी सी बयान करती चलूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन सारे दिनों में जिनमें से सूरज निकलता है यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और अफजल जुमे का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इस दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इस दिन जन्नत से निकाल दिए गए और इसी दिन में क़यामत कायम होगी। जुमा सारे दिनों का सरदार है। योम जुमा, इस दिन को योम जुमा इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है। आसमान और ज़मीन और सारी कायनात जो अल्लाह तबारक ताला ने 6 दिनों में पैदा फरमाई, इनमें से आखिरी दिन जुमे का है जिसमें इसे पैदाइश का काम मुकम्मल हुआ। ये दिन अल्लाह तबारक ताला की ख़ास बरकतों और रहमतों का दिन है। इसीलिए इस दिन में बड़े बड़े वाक़यात अल्लाह की तरफ से वाक़या हुए और वाक़या होने वाले इस दिन की इन्हीं खसूसियत की वजह से अहम और शानदार इज्तिमाई नमाज के लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया गया। इस दिन की अज़मत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इसके नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरत है जिसमें के इस दिन के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रहमतों बरकतों वाला महीना चल रहा है, तो मैं आपके लिए जुमे के दिन का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेके हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ताकत वाला है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी हज़ारों हाजत पूरी होंगी और आपकी हर दुआ कबूल मंजूर होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह करीम की रहमतें ख़ास आप पर बरसेंगी और हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ख्वाह आपका मसला बे-औलादी का है या आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या आपकी औलाद के कोई अच्छे असबाब नहीं लग रहे, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे, या रिज़्क़ की तंगी है या घर में बीमारी चल रही है,
خواہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، خلوص دل کے ساتھ کیجئے۔ آپ کا عقیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ وہی ذات عطا کرنے والی ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، سمیع علیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، خدارا کسی کا دل آزاری نہ کیجیے، کسی کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ خیال رکھیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے جمعے کے دن نماز عصر کو ادا کرنا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک ہی تصور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور لاسٹ پہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو لاسٹ پہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ وظیفے کی مدت، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 7 جمعوں تک کرنا ہے، تو انشاءاللہ 1 ویک میں ہی آپ کو بہت اچھا خاصا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کا مقصد پہلے ہی جمعے پورا ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ نے یہ عمل 7 جمعہ تک جاری رکھنا ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا زیادہ عمل مشکل نہیں ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، اور ہر جمعے کو نماز عصر کے بعد 313 ہی مرتبہ کرنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کو جاری رکھا کریں۔ اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ پر برسیں گی، کسی قسم کی پرابلم آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے یہ بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقت والا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے، آپ کی ہزاروں حاجتیں پوری ہوں گی۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت سے وہ مالامال ہوا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، بہت ہی رحمت والا برکت والا مہینے ہیں، ایک پل جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، خدارا اس کو ضائع مت کیجیے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جس چیز کی طلب ہے خدا سے مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث وظائف اور بیان کے ساتھ دوبارہ ہوں گی انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔